हाय नमस्कार अभी सेवा ब्लॉग्स को आप समस्त मो तरफ स्वागत। आज आम जाऊँ घटगाँ आपा को जाऊँ छाड़ापी भाई पाखे जॉब कर पढ़ाऊँ। तो चलतु कुआड़े कुआड़े जाऊँ आप देखूँ सेपटे से बाहर पलैब विदा नहीं सब बाहर जीवु चलतु देखो आपको कुआड़े कुआड़े जाऊँ बुलू आज बापा मु अपा अभी समस्ते जाऊँ दी भी जाऊँ। काम सैला रुटी होता खाई तारिणी दर्शन कर माँ को तो से किसी खाई गाड़ी तारिणी को फोटो किना फाइनल कौन ना पूरा एटा बड़ साइड पैसा पैसा साइड को कम आग पकड़े रखते आइले नी
ତୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଶୁଖିଗଲାଣି। ସେଇଠି ଅଛି। ମାରୁଛି କୋଉଟା ବୁଲୁଛୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଏବେ ଖାଇବୁ। ମା ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ସୂତା ଆଣିଛନ୍ତି କିଣିକି ନ ପୂଜା କରିକି ବିରି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରୁ ନେବେ ତ ହେଇବ। ଦେଇକି କୁହ ଟିକେ କଣ ଦେଇ ମତେ ଦେଖ ଏଇଟା କାଗଜରେ ଗୁଡେଇକି ଦେଲ କଣ 30 ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉ ପାନପତ୍ରଟା 30 ଟଙ୍କା ନବ ନା ନା ମୋଟା ମୋଟା ହଁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା ଦିଟା ନବା ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ କଲ ଏଇଟା ଧର ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଦେଖନି ଏଇଟା ତମ ହାତକୁ ହବ ନା କାଇଁ ଓହୋ ଏଇଟା ସରୁ ସରୁ ଅଛି ଧଳା ଧଳା ଯୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କର ତମର ନେଲ ଛୋଟ ସାଇଜ ଦେମି କି ଏଇନି ହଁ ହଁ ସେଠି ଏଇ ଧଳା ଶଙ୍ଖା କେତେ 30 ଏଇଟା ଇଏ ନା ଏଇଟା ଟିକେ हेलो किसी किणी दे भोग हमें नड़िया पूरा उड़िया जो अच्छी तो और ये ना सोए तीन पूरी तीन पूरी दे ना नाली खंगा हाँ दिए 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 तो शंका चाटा के ये এইটা আমি দেখছি না 230 ये 40 ये 70 ହେଲା ବାପା କରବେ ଏ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଡି ରହିଲା ହେଲମେଟ ବାପା ରଖ ହଉ ଆରାମ ସେ ଯାଅ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ତମେ ଲେଟ୍ ହଉ ଗ୍ଲାସ ପୁରା ଖୋଲି ଦିଅ रे ना ना ये दर्शन कल भगवान मजा को इच्छा कौच देख के भाई मिछ कौन दर्शन करके बापा कड़े पड़े कि मंदिर खोला खोला ऑर्डर पड़ी लेट वेट कर खोला दर्शन करी वेट कर सखी मुखी बही
ମନ୍ଦିର ଏବେ ପହଡ଼ ସବୁ ବୁଲୁଛୁ ଏଠି ବସୁଛୁ। ଏପଟୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠଉନ ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ସେ ନଉନି ବାପା ଆଉ ଏଠୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କି କରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହବ। ଖୋଲା ହେଲେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଖୋଲା ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ।